नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु एसपी एस्ट्रोलॉजी ओडिशा चैनल प्रसारित मासिक राशिफल कार्यक्रम को आपण स्वागत। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करवा जे मार्च 2026 रे केमिति रहिबो राशिचक्र द्वितीय राशि वृष राशि व्यक्तिविशेष मान शुभाशुभ राशिफल विषय विस्तृत भाव आलोचना करवा। किंतु ता पूर्व आपण एक अनुरोध, यदि आपण मैंने आम चैनल को प्रथम थर कर आसी भिडियो को लाइक करूँ, शेयर करूँ और आपंकर सुचिंतित मतामत देवा सहित चैनल को सब्सक्राइब करने को जमा भूलुनि। तेल चलतु आरंभ करवा आज आलोचना जे मार्च मसरे वृष राशि व्यक्तिविशेष मान शुभाशुभ भाग्यफल। दर्शक बंधु ये वृष राशि जार अधिपति ग्रह हूँ शुक्र, यार शुभवार बुधवार शुक्रवार, घातवार शनिवार, शुभ संख्या 4, 5, 8, शुभ रंग धूसर सबुज और नील। दर्शक बंधु ये वृष राशि व्यक्तिविशेष मानी मार्च मसरे कौन गुरुत्वपूर्ण ग्रह मानकर अवस्थिति नजर पकई नवा। बृहस्पति आपण राशि द्वितीय स्थान रे, शनि एकादश स्थान रे, राहु दशम स्थान रे और केतु चतुर्थ स्थान रे अवस्थान करुछंदी। तो ये गोचरीय ग्रह स्थिति को नजर रखी आम यह विचार करिपरिबा जे एही मास आपण अनेक विषय रे अत्यंत अनुकूल रही पारे। आर्थिक दिगरु एही मास ठीक रहिबार संभावना अछि। जदिও मास शेष रे खर्च वृद्धि पाइब, चाकरी करुवा व्यक्ति माने अधिक कार्यकलाप उपरे ध्यान देबाकू पड़िबो। कार्यर चाप आपणक उपरे भारी पड़ी पारे। व्यवसाय करुवा व्यक्ति माने सेमानक व्यवसाय को विस्तार करिबारे सफलता पाइबे। कार्य रे सफलता पाइबा हेतु आपणक व्यवसाय उन्नति करिवो। प्रेम संपर्क क्षेत्र रे भल समय रहिबो एवं विवाहित व्यक्ति माने संपर्क रे गभीरता एवं दृढ़ बुझावणार अनुभूति लाभ करिवे, जहाँ विश्वास बढ़ाइबो। पारिवारिक विषय गुड़िक अस्थिर होबार संभावना अछि। अन्य क्षेत्र में अन्य पक्षरे छात्र माने सेमानकर कठिन परिश्रम सहित समान भाव में सकारात्मक फलाफल देखिए। स्वास्थ्य दृष्टिकोण टिके सतर्कता अवलंबन करने आवश्यक। दर्शक बंधु जो गुरुत्वपूर्ण ग्रह मानकर कथा आम आलोचना करुले सर्वप्रथमे से ग्रह मानकर जदि आम व्यक्तिगत फल विषय आलोचना करवा तेबे प्रथमे आम देखा देवगुरु बृहस्पति कथा। देवगुरु बृहस्पति आपण राशि द्वितीय स्थान रे अर्थात धन स्थान रे जो द्वितीय भाव आम धनर विचार करि थांती। तो ये बृहस्पति होचंदी धन धान्यर कारक, विद्या बुद्धिर कारक, जश कीर्तिर कारक, आध्यात्मिकतावादीर कारक, समस्त प्रकार सकारात्मक दिगर कारक होचंदी देवगुरु बृहस्पति। और ये बृहस्पति केउ स्थान रे शुभ फल प्रदान करती ना द्वितीय, पंचम, सप्तम, नवम और एकादश स्थान रे। तो या भितर आपण राशि द्वितीय स्थान रे बृहस्पति धन धान्यर कारक बृहस्पति एवं धनर भाव हूँ द्वितीय भाव। तेणु आपण राशि द्वितीय रे बृहस्पति रहुतबार आपण जानि नियंतु ए मास आपण अत्यंत शुभ फल प्रदायक। इस समय रे यदि आपण व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र रहुचंती तेबे आपणकर आशानुरूप लाभ आपणकर प्राप्त करिवे। आकस्मिक धन प्राप्तिर मध्य जोग रही। यदि आप पार्टनरशिप व्यवसाय करुँच आपणकर पार्टनर पूर्ण सहायता आपणकर व्यवसाय चलिबो एवं आशानुरूप लाभ प्राप्त करेंगे। उत्तम रूप से उत्तरोत्तर उन्नति घटो आपणकर वाणिज्य क्षेत्र में। यदि आप शेयर मार्केट अर्थ विनियोग करुँच ताहले भी मध्य ए समय आपण अत्यंत अनुकूल फलदायक। आपण आशानुरूप बा आपण इच्छा अनुसार आपण विनियोग करंतु एवं आपणकर धन मध्य आपण से अनुसार प्राप्त करेंगे। एवं जो माने आध्यात्मिक क्षेत्र रचंती ए समय मध्य भगवत प्राप्ति निमंते आपणकर इच्छा और वृद्धि पाइब, आग्रह बढ़िबो। विद्यार्थी माने जो माने साधारण भाव में उच्च शिक्षा क्षेत्र रचंती सेमानक पई ए समयटी अत्यंत शुभ फल प्रदायक। आपण विद्या क्षेत्र में आपणकर आग्रह वृद्धि पाइब, इच्छा शक्ति वृद्धि पाइब। आपण अधिक अधिक शास्त्र अध्ययन समय देवे एवं जेकोसी क्षेत्र में आपण
ଯେକୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ହେଉ ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆପଣ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତେଣୁ ଏ ସମୟ ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯଦି ଆମେ ଶନିଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟର ଦେବତା, ନ୍ୟାୟର ଦେବତା, କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ। ତ ଏହି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଏହି ଚାରୋଟି ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଏକାଦଶରେ ଶନି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଶନି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏକାଦଶ ଭାବରୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଆୟର ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶନି ଶୁଭତ୍ୱର କାରକ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସିତ କରିବେ, ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ସୋର୍ସକୁ ଆଧାର କରି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବେ, ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଭାବରେ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାୟକ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୂତନ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏବଂ ରାହୁ ଦଶମ ସ୍ଥାନର ଅଧିଷ୍ଠାନ କରୁଥିବାରୁ ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାୟକ, କିନ୍ତୁ କେତୁ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏତ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଫଳ ବିଷୟରେ। ଅଶୁଭ ଫଳ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ ସେ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆପଣ ବୁଧବାର ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଘାସ ଏବଂ ପନିପରିବା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଶିବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ବା ଶିବଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଲାଗି କରନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ଗୋତ୍ରରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମଧ୍ୟ ଲାଗି କରିପାରିବେ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମାଇ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।